वाटरपुल बहुत छोट वाटरपुलटे देखो आम अलरेडी आस सारू 500 पास पठाई आड़ी चढ़ी पार बाबा महादेव मंदिर बाबा भी बाड़ी आसे तो बाबा घर जाए अमने बाड़ी आसे पद्मपाद गुंफा पंथ लोक होटेल रखी आसे होटेल दूध तो दही दूध दही देखो तो आज भात संगे दही खाई खाबा डालमा হবে আপন আপন মার্কিং করা আছে দেখো লেখা আছে উনকে কতবার ও দাদা ঝগড়া কইলে দাদা কলা উঠি পারেনি ঝগড়া কলা উঠি পারেনি জানো তো বাপনটা আমি কইলি যে আমাদের উঠি যাও জানো তো তাকে भी টানি মারি উঠি রকে দিলি তুই তান উঠি পারি যাও না উঠি পারিনি হ্যাঁ